Mbade Malion ani ɲɔgɔntuma fasoden mankan don nka n bɛna bɔ ka dakuruɲa fila fɔ ko min bɛ réseaux sociaux sanfɛ ni tile filanin na n'o ye 100 millions ko in ye ko kura yɛrɛ tɛ dɛ komi réseaux sociaux ko don n'a ko golobala wagati min na ale sanfɛ de a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kura ye sinon ko in kɛra ni depuis 2013 san 5 sisan an bɛ 2018 la ne bɛ fɛ ka yɔrɔ mun fɔ c'est sûr que Haidara bɛ ka reproche bɛ ka kɛ Haidara la nin ko in na a bɛ ka critiquer nin ko in na mais nin ko in ni principal responsable ye politiciens ni notamment Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé de article 72 violé de la loi électorale du Mali. N'o b'a fɔ ko ka wari ta ka taa di mɔgɔ ma vote kosɔn achat de conscience interdiction n'o sɛbɛnnen do o yɔrɔ la. Soumaïla de o violé. Soumaïla dun ye Mali mɔgɔba dɔ ye mɔgɔ kalannen do a ye gouvernement baaraw kɛ ministériyaw kɛ jɔyɔrɔ badenw sɔrɔ Afrique kɔnɔna na donc a tɛ se k'a fɔ k'a to ko ninnu kalama cogo si la donc y'a permet ka nin waleya sugu kɛ voilà donc Haidara tɔgɔ bɛ ka fɔ a la bi a fana tɔgɔ kan ka fɔ mais Soumaïla de tɔgɔ kan ka fɔ fɔlɔ janni Haidara ka fɔ nin ko la ale de y'a principal responsable ye sa ale de taara wari in ta ka taa di a kɛra sa o ko duwawu de don kun don o ko ka voter a ye de kun don o c'est vraiment c'est terrible et c'est inadmissible donc n'a fɔra tuguni ko ni ne tun kɛra candidat ye fo jama fanba dɔ k'a ka danaya ta k'a da o kan a ka bon hakili ma quoi mais bon Maliko de don donc n'o o yɔrɔ taara ka bɔ yen n bɛ fɛ ka mun fana fɔ Haidara ka avocat bɛ ka wuli notamment Ɲangi cɛ in bɔra ka kuma Suala Boyan fana bɔra ka kuma u bɛ ka essayer ka mɔgɔw don filo la waye a kɛra tan Haidara m'a fɔ k'a m'a minɛ a don ta 100 000 tɛ 80 000 de don Haidara yɛrɛ de da y'a fɔ ko 100 000 de taara d'ale ma an y'o de vocal mɛn k'a y'a ban k'a minɛ mais nasa a bɛ k'a fɔ ko 80 000 de don ko 100 ma d'a ma ko 80 de dira wa ko Haidara y'a fɔ fana k'a b'a minɛ kɔfɛ ko kɛlen ka contexte falen k'a ma d'a ma ko vote ka k'a ye k'a dira ma ko duwawu de ka don a ye ko ka duwawu de kɛ an dun m'o kuma mɛn aw ko k'o fɔra k'u y'a tigɛ jɔn y'a tigɛ n'a sɔrɔ Haidara de tor'o kuma fɔ donc o kɔrɔ ko vocal b'aw de bolo jɔn de b'a tigɛ a ye bɔ n'a vocal ye kɛ ça fait san 5 an ma deli dun ko vocal mɛn yɔrɔ si aw bɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ko Haidara ye a fɔ k'a ma sɔn ka 100 000 minɛ finalement ko duwawu de don donc ko 80 000 k'a a y'o de minɛ sisan nɔ ko ka duwawu kɛ aw ma bɔ n'o ye don si nin kuma in dun bɔra a bɛ san 5 bɔ bi a ma bɔ n'o ye fo bi de Gassama bɔlen ka témoignage kɛ a bɛ bɔ ka kuma fɔ k'u y'a tigɛ jɔn y'a tigɛ donc n'a yɔrɔ b'aw bolo Haidara fɔ jama la yɔrɔ mun na a ye bɔ n'a o jɔ a k'a bila problème bɛ yɔrɔ jumɛn problème tɛ yɔrɔ si mais a de bɛ k'a fɔ u y'a tigɛ u y'a don ta u m'a tigɛ jɔn y'a tigɛ jɔn m'a tigɛ et puis ko waye ko Gassama de bɔra ni kuma in ye fɔlɔ ko Haidara ma bɔ n'a ye an dun ma kuma in mɛn yɔrɔ si an m'a mɛn réseaux sociaux kan depuis san 5 fo ka na se don min na Haidara bɔra ni kuma in ye an y'a bɔra a kalama wagati de senfɛ sinon an m'a mɛn Gassama da an m'a mɛn yɔrɔ si n'a sɔrɔ Gassama dun tun y'a fɔ mɔgɔ dɔ ye a tun bɛ taa réseaux sociaux kan se ka foyi t'o la mais an m'a mɔn côté si la a mɛnna Haidara de ka côté la aw de ka côté bɔra n'a kuma ye ni bɔ kɛra nin ko kalama an dun bɔra ko min kalama o la a fɔra ko 100 000 dira k'a ma sɔn k'a minɛ ni Haidara de dun bɔra n'a ye o kɛra aw de ka sigi jɛkulu yɔrɔ ninnu na aw ka kumalasigi yɔrɔ ninnu na a yɛrɛ y'a fɔ k'a kɛra yɔrɔ 2 bɛɛ la ko mɔgɔ 500 tun bɛ yɔrɔ dɔ la donc o kɔrɔ ko audio b'aw de bolo a dun ma bɔ n'o ye a ye fɛn dɔ fɔ an bɛ mun faamu n'a complet b'aw bolo ko tigɛli kɛra k'a y'a fɔ k'a y'a minɛ bon a kɛra 100 o a kɛra 80 o wari in minɛna Haidara fana bolo tun b'a ka don in kɔrɔ parce que moi ça m'étonne que duwawu sɔngɔ 80 ne fɛ c'est abusé de la part d'un homme de Dieu k'a fɔ yɛrɛ k'i bɛ taa wari de minɛ k'o ka duwawu kɛ mɔgɔw ye faso ko kama a ka bon ni hakili ma surtout mun yɛrɛ bɛ ɲɛlɛ nin ko in na Haidara yɛrɛ da y'a fɔ Soumaïla Cissé ale burankɛ de Soumaïla den sira de furulen don ale ma donc a nièce certainement comment se fait-il que e bɛ 80 minɛ i burankɛ la ko ka duwawu k'o ye e dun b'a dɔn ko ɲuman de don faso ko de don e tɛ se ka duwawu kɛ fu min bɛ Haidara ni Soumaïla yɛrɛ cɛ Soumaïla denmuso de bɛ ne kunna mɔgɔw ma min faamu
Sumele tene juguye kamina ala ka handa antega binyombulo mana Sumele ne burange de ademso bene kuna bon o la fo mo ko famu o ka famu fana ni Sumele kala politique mo kamne ala ka nere haidara da ne ka tan sigi politique kenaka ko politique mo ka kenafle a folo kera Sumele de iba million bishekina afumbe do ka yo faso ko do yeni burange yere de o problème be mi ka million bisheki mine i burange la wala sa ko ka do ke faso ko kama en plus burando e faso ko do fana e do dine nyamo de ko faso ka tanye de obi do hakili ma hakili fe chugudi do ko karamoko sigile ne do buna ne kuma kan nyangi chen karamoko sigile no de kama do abe do ke warbe dama abo mine ko blakuna do de aidara sigi kun je kono mali kono aidara dungu kale na fatonga hake silame ade ka jidi kanye mali kono ale na ko de jiko de kanye mais sigi ku ne ka do ke mo ka warmine donc do di dabura wardi de kama o sebeni te kurane kono amu yi o ta adisa kono ala kira mo sira tokoma ante dine don baka bashi don mu yo sira tokoma do wu ye fude surtout butay war sugunu do bisi ka dite meni war sina sugu million bisegi surtout akira contexte mi kono élection contexte de do dabar banko de do nasra tme ka ke wakati do yere la am se ka fen do fam mais non élection contexte de kono pourquoi spécialement élection wakati de la o bitake ina fo choix la fana confirmer tugumina ko élection nyekoro la wala ko ni beke waru de bitadi pour quelle raison donc ça veut dire que do côté la nyini do ba ko duguma e karamogoto yi hakilima de normalement e kango famia ko ka fo ko do nyini ndoron kunte ko achat de conscience de do mais malheureusement c'est vraiment dommage quoi wala mba fo ni ko ngira tugo politicien on se mala Soumaïla de no eni o Soumaïla kele on tuma ka bo ni élection 2018 naka ibeka critiquer ko achat de conscience gerade aya do ya fa aya botanto tandis que a yere be ka ta million yirka uta antana waru bora yoro ko to di mogo ma ko ka do ka yu be ko ka vota yu ni nga bo akilima de malien politicien dama be o la nga malin chiga dama ko tobala ko démocratie nunu na malien faka malien tun ta achat de conscience donné Moussa Traoré ka tana Moussa Traoré tun ka juga do benno mais antun do malien tun do sa malien yɛrɛ tun tɛ campagne fɛnw na parce que multipartisme yɛrɛ tun tɛ yen nɔ depuis Moussa de bina ni manamana ko ninnu bɛɛ daminɛna jɔn y'an dege o la c'est les Soumaïla Cissé les Alpha Oumar Konare olu de nana an dege nin na ka wariw ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ ni wariw didi mɔgɔ ma ka mɔgɔw hakiliw san achat de conscience donc an b'o de dingɛ kɔnɔ hali bi na u bɛɛ b'a kɛ mais n'a damaja mun na don min na o bɛ wuli ka dɔnni de accuser ka sɔrɔ olu de ka baara ye sinon les Maliens ne connaissaient pas ça jɔn y'an dege a la c'est nos politiciens malheureusement a bɛɛ tɛ mais a tolilenw de ka ca ni tiga ɲimi ni tolen kelen bɔra la i b'a bɛɛ tu de a bɛɛ de bɛ tiɲɛ malheureusement c'est dommage pour les quelques-uns qui sont bien qui sont de bonne foi dommage pour eux mais ni politiciens ka baara de nɔ ye fanga bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ na bi b'an ka jamana ka sira kolon fɛ politiciens de nɔ don olu de y'a fanga d'u ma sinon Moussa Katana dans les années 90 Aïdara tun bɛ yɔrɔ jumɛn avant les années 90 années 80 jusqu'à 90 Aïdara il était où Moussa Traoré ma dialo anana ni laɲini sugu ye Moussa Traoré b'a dɔn jamana la gosilikanw de don a tɛ taa jamana ɲimi sira fɛ Moussa Traoré mun k'a la b'a dɔn a donna kaso la a ye Mali yɛrɛ bila n'a taara Côte d'Ivoire mais depuis Moussa bina a nana sigi a filɛ a ye résultat filɛ an bolo nin ye ko sugu bɛɛ a yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ caman fana wolola ale kɔfɛ parce que u y'ale a diyara ale la ale t'a ɲɛna mɔgɔ caman wolola jɔn do o kɛ jɔn do latimɛ politiciens de nɔ don malheureusement il faut k'o ka fɔ sinon fa tun tɛ mɔgɔ la fɔlɔ k'i bɛ wuli ka manamanakan sugu dɔ fɔ ko kɔrɔ k'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen nɔ diinɛ tun respectelen don diinɛ bɛ kɛ mais ko mun bɛ ka kɛ bi bi in na ni dérive nin tun t'an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ malheureusement an sigilen filɛ nin ye voilà on est devant les faits personne ne peut nier résultat filɛ an bolo nin ye c'est pour ça jamana k'a ka responsabilité ta jamana ye jamana de comment je vois que an ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ taa an kɔ kan k'i t'i kali k'i siɲɛ cɛw ni ala ɲana constitution na i bɛ jamana de ka hɛrɛ fɛ i bɛ constitution respecter i b'a don yan fɛ i b'a bɔ yan o bɛ tila wuli ka taa diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kɛrɛfɛ en l'occurrence n'o ye bu ye ɲɔrɔn bu ye i bɛ k'a bɛ to kɛrɛfɛ ka taa promesse ta o ye a tɛ se ka promesse mun bɔ a sira fɛ certainement ko olu bolo an ka jamana kɔnɔ ou bien a ma se ka dɔw timɛ ko sirifukɛ ka tila ka wuli k'ale kɛlɛ o kama donc kuma ka tila ka taa la wuli mɔgɔw ka tila ka jamana la gosi n'o ye ka première institution la gosi n'o ye ko parce que ko ma bu ye ka kumakan bɔ a sira fɛ. C'est une honte pour le Mali, c'est une honte pour notre institution. La première institution du Mali, c'est une honte pour ça. Mais en bas, qu'est-ce que tu dis?
donc an ka politiciens de kelen do ka jamana feere ninnu ma diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u ka kuma fɔ an b'u ka kuma fɔ mais olu tɛ dɛ a olu tɛ politiciens de y'a d'u ma parce que ko jama ni mun b'u kɔ jama bɛ nin kɔ ça représente combien % de la population du Mali quand tu vas remplir un stade là c'est combien de personnes 100 000 personnes tout au plus ou to ka 500 000 kuma ninnu fɔ mais yɛlɛko kumaw de don c'est très bien que stade effectif ye jumɛn ni ye stade yɛrɛ bɛɛ fɛ hali kɛnɛma la ka fara kan a tɛ tɛmɛ 100-150 000 ninnu kan Mali population ye jeli ye c'est plus de 18 millions mɔgɔ min bɛ taa voter c'était combien cette année plus de 8 millions donc ne 100 000 200 000 a ka kɛ 500 000 yɛrɛ ne y'o bɔ la a tɔ min bɛ to nin c'est la majorité silencieuse o tɛ ka kuma de n'o kumana don min na ou bien n'o fana wulila don min na k'a bɛ jigin dugu kɔnɔna la ko ka futinɛ kɛ a bɛ wolo mun de la donc an ka miiri o yɔrɔ ninnu bɛɛ la mɔgɔw diminen don mɔgɔw sigilen don mɔgɔw tɛ ka kuma mais ni ba degunna a bɛ kini kɛ don dɔ la jan'a ka se o yɔrɔ ma an ka hakili sɔrɔ quoi jamana in an ka sauver jamana ka taa ɲɛfɛ politiciens a y'aw ka rôle kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'aw ka rôle kɛ quoi an ka jamana bila ɲɛ bɛɛ sanfɛ jamana ka kɛ bɛɛ sanfɛ Mali ka kɛ bɛɛ sanfɛ walasa an ka hɛrɛ sɔrɔ quand je vois maintenant les pompiers pyromanes les avocats du diable là qui viennent là kɔni ko namara u tɛ se ka tiɲɛ fɔ les Bouna Niang les Choila Bayaya a y'a don yan fɛ dɛ k'u bɛ wuli ka Aïdara ka ɲumanw fɔ walasa ko ka nin ko in effacer ka bɔ yen mɔgɔ m'a fɔ k'Aïdara ma deli ka ɲuman kɛ mɔgɔ m'a fɔ k'Ansardine ma ɲuman kɛ oui a y'olu ko ninnu kɛ mais o kuma tɛ ka fɔ yan nɔ kojugu min kɛra o de kuma bɛ ka fɔ an k'o de tiɲɛ fɔ Aïdara ye bɛ 500 millions dépensé fantanw na a bɛ miliyari don yan fɛ a b'a bɔ yan fɛ n ko fantanw ka wari de bɛ k'o kɛ Aïdara b'o wari bɔ min Aïdara bɛ wari desɛnɛ ou bien a bɛ wari dilan machine de b'a bolo wa a y'a kunna wari bɔ a y'a don yan fɛ kunna wari in bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn n k'a bɔ Ansardine ka wari de la Ansardine ka wari min c'est les Ansar c'est les pauvres gens olu b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan faama kelen-kelenninw b'a la mais fantanw ka wari cotisation de bɛ fara ɲɔgɔn kan mugan b'a la tantanw b'a la 30 b'a la miliyɔnw b'a la miliyariw b'a la olu fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma a bɛ sɔrɔ k'a k'a sago ye y a rien d'extraordinaire dans ça Aïdara ye mun de kɛ ko extraordinaire Ansariw de ka wari don donc o kuma ka fɔ o kɔrɔ tɛ ko kojugu min kɛra nin ye ko b'o fɔli bali o fana ka fɔ n'a ye kojugu kɛ o ka yira la k'a ye erreur kɛ walasa a ka bɔ a fili kɔnɔna na ni ɲuman min fana kɛra o bɛ fɔ problème t'o la an ɲɛ b'a la don o don a ka publicité la fan bɛɛ a ka téléso ka a ka administrateur ka Facebook la an ɲɛ b'a la aw ka ɲumanw bɛ ka fɔ mais ni juguman mun kɛra o sɔnkolo ninnu ka ko ka bɔ yen nɔ walasa an ka taa ɲɛfɛ quoi an jeli tɛ sumaya nɛn kan Maliens an ka sabali quoi an ka blâmeli kɛ mun kan ka blâmer ni responsable fɔlɔ ye politiciens de Soumaïla Cissé nɔ kan ka minɛ nin ko la parce que article 78 de la loi électorale violée devant tout le monde bɛɛ b'a kalama hali a dogolen tɛ a dira mɔgɔw ma a yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu k'a confirmer Aïdara yɛrɛ k'a confirmer donc problème bɛ jumɛn procureur bɛ min an ka juge bɛ min pour que dɔ t'i saisi nin dossier in na pour que ka tiɲɛ bɔ fu ka siri nin dan na ɲɔgɔnna kana kɛ sini tuguni nin ye maloyala ko de ye Mali ma n'a fɔra ko Soumaïla Cissé candidat bɛɛ b'ale ka position don Mali politique sira kan o de ka kɛwale ye nin ka wari fasagi la ka taa di diinɛmɔgɔ dɔ ma ko ka voter ou bien ko ka duwawu kɛ c'est vraiment extraordinaire an ka ɲɔgɔn bonya an ka Maliens bonya quoi n'olu fana bɛ k'a fɔ ko y'olu ka hakɛ de a ka hakɛ dɔ ye parce que k'e bɛ duwawu kɛ scanner t'an bolo ji min t'a ta Maliens bolo olu ka hakɛ ko kuma tɛ fɔ de e ka hakɛ ye de wari ka taa d'e ma k'e ka taa duwawu kɛ o de ye ka hakɛ mais c'est extraordinaire an ka ɲɔgɔn bonya quoi ne kɔni hakilina ye ne tun ye nin ko in na mɔgɔ bɛ ka ko caman fɔ mais politique sira problème de ye nin ye problème min fɛ c'est juste politique nin tɛ diinɛ ko ye dɛ parce que n'i y'a sera diinɛmɔgɔw ka yɔrɔ la politiciens na ala se yen nɔ sinon effectivement Aïdara ma taa ɲini u fɛ olu de wulila ka taa s'a ma ni wari in ye donc u k'a dabila politiciens k'u ka rôle kɛ diinɛ bɛ yen politique bɛ yen politicien bɛ se ka diinɛ kɛ diinɛmɔgɔ bɛ se ka politicien kɛ politique fana kɛ mais k'a fɔ u bɛ k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ tan sira mun fɛ nin ye ka dabiri genre Aïdara tɛ bɔ k'a ka candidat yɛrɛ a bɛ to jujukɔrɔ ko ninnu na olu t'a kɛ ɲɛ o n'i ye politicien ye n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fana ye i bɛ se k'a kɛ mais i b'a fɔ clairement quoi n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fana n'i bɛ politique kɛ i fana b'a fɔ clairement i b'i ka candidat choisir i n'a fɔ diinɛmɔgɔ dɔw y'u ta choisir problème bɛ yɔrɔ jumɛn o n'i ka diinɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i bɛ jamana ka taga ɲɛ de fana fɛ ni mun bɛɛ bɛ jamana ma candidat min bɛɛ bɛ jamana ma i bɛ se k'i ka jamakulu d'o ma ou bien i yɛrɛ bɛ tugu o kɔ hali n'i m'a fɔ ko jamakulu ka voter problème bɛ min tu peux le dire c'est ton droit o problème foyi t'o la quoi mais k'a fɔ k'a kɛ jijukɔrɔ ko ye tantɔ de fo bamananko ko kalama don min na o bɛ kɛ gundo ni affaire d'état ye ka sɔrɔ voilà wariw de minɛna a don ta bɔ ta olu de b'a kɛ pour que problème ye ni mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ ni politique tɛ sa parce que wari minɛ kow de b'a la ka taa ko dɔ kɛ mɔgɔlankolon dɔ ye ou bien candidat dɔ ye mun jogo man ɲi forcément o de bɛ na ni problème ye sinon k'a fɔ dɔrɔn ko diinɛ mun ni politique tɛ se ka ɲagami o ko tɛ
o côté ça bɛɛ bɛ faso ka ɲɛta de fɛ diinɛmɔgɔw bɛ faso ka ɲɛta de fɛ policiers bɛ faso ka ɲɛta de fɛ problème bɛ yɔrɔ jumɛn na voilà mais ala ka Mali kisi ala ka ɲuman d'a ma dɔrɔn mais kɔni mun ye o ka fɔ nin ye Soumaïla Cissé de nɔ ye bi nin y'ale de nɔ ye sini ni nɔ minɛli kan ka kɛ ale de nɔ bɛ minɛ en tout cas faransikanw ka loi la complice fana nɔ bɛ se ka minɛ olu ka article 106 la mais an ta an ka article 72 in na mun ye ko in kɛ en tout cas nɔ minɛli kan mun kan ka kɛ n t'a dɔn nin ɲaganti mun ka kan peut-être juristes bɛ se k'o kumaw fɔ an ɲɛna c'est Soumaïla de nɔ kan ka minɛ na URD de nɔ kan ka minɛ na c'est ça c'est vraiment grave c'est très 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 grave o de tun ye ne ka kuma ye ka fɔ nin ko in na quoi donc maliyɛnw tun bɛ fɛ ka ne partager an ni ɲɔgɔn cɛla la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci